everyone. चलिए शुरू करते हैं. Wonderful. Picture. Dictionary. तो आज वो कौन पढ़ा है तो मास्टर बेटे हुई किसने Today we are we are going to going to study study birds, birds, more animal. more animal. Page number 8, Page number 8, 9, 9, 10. 10. Okay, Okay. let us start. Let us start. Like करें. Like करें. Birds, Birds. penguin. Penguin. हम फरीदा पप्पा. देखो हुसैन Penguin. बदे crane, Crane. parrot, Parrot. ostrich, Ostrich. swan, Swan. kingfisher, Kingfisher. Kingfisher है मार खाए. kingfisher, Kingfisher. king naba king, King. King. king, King. fisher, Fisher. Kingfisher. kingfisher, Kingfisher. duck, Duck. Ash. air for a kite, Kite. pigeon, Pigeon. eagle, Eagle. sparrow, Sparrow. sparrow माने सोड़ा सोड़ा ता कुंडाई लाइन होता. crow, Crow. vulture, Vulture. इथे लाइन बरिया खाली ఉంటాయి तुवा. stork, Stork. moyna, मैना. मैना फक्की. मैना. shunafakki, फक्की. woodpecker, Woodpecker. tailor bird, Tailor bird. hummingbird, Hummingbird. hornbill, Hornbill. এরপরে তোমার ফাইলারে হয় বগুড়া, ফ্লেমিঙ্গো, Flamingo. owl, Owl. owl মানে ফেসা, क्या किता करें? ওই যে ফেসা যে একটা ওই যে একটা ফেসা বাক্য আছে না নিবা ও তা ফেসা ফেসা মানে owl, owl মানে ফেসা। নেক্সট मयूर. পিকক, Peacock. কাকু, काकू. आगे विषय देवा. হ্যাঁ ওয়েলকু, মোর অ্যানিমেলস, More animals. মঙ্গুস, Mongoose. porcupine, Porcupine. chameleon Chameleon. या फिर या फिर chameleon, chameleon. tortoise, Tortoise. lizard Lizard. আমাদের এখানে আলি আলি রে কিতা কয় lizard, Lizard. lizard মানে Ali. mouse, Mouse. mouse মানে উন্দুর, Mouse माने अंदर. snail, Snail. snail মানে কুঞ্জাইল, कुंजल. frog, Frog. frog মানে Ring. বাদে snake, Snake. snake মানে Shark. crocodile, Crocodile. ও মনে হয় সেদা বা ইগু আর কিতাব porcupine ইগু আর কিতাবা ও মনে হয় সেদা पप्पा हेजंग माने তোর নাম কিতা? হেইজং, হেজং. হেইজং মানে মনে হয় সেদা বা সেদা. সেদা সেদা. বার্ড, বাদ. বার্ড মানে বাদুর মানে বাদুর. তো তা গুয়া নেন যে বইয়া ও তা বাদুর। থ্যাংক ইউ Thank you so much so much for for watching watching